পেহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার 15 দিনের মাথায় পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদী ঘাঁটিগুলিতে আঘাত এনেছে ভারত। এবার পাকিস্তান যদি প্রত্যাঘাত করে তার জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি ভারত। বুধবার এমনটাই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এই প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী সিভিল ডিফেন্সের মাধ্যমে মহড়া পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকার, জানিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। जो भी अपने देश के खिलाफ बुरी नजर से देखता है और कुछ गड़बड़ करता है तो उनको छोड़ने का प्रसक्त नहीं है बोल के ऐसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है। और आज वही बताया है, जो हाइडआउट्स है जहां से ट्रेनिंग करके बेचते हैं उनको आज टारगेट के ऊपर करे हैं। ये अगर फिर वो देश कुछ रिटेलिएट करे तो उसके लिए भी तैयार है। उसी सिलसिले में